Hello friends, good afternoon. How are you? I am Richu. আমি এখন আপাতত একটি স্টেশনে আছি। একটা ভিডিও আপনাদের পোস্ট করছি, যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওটার প্রতি একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে পোস্ট করবেন আমার বন্ধুরা। আমি অলকাই ইয়াকনিকের গলায় একটা গান আপনাদের যাচ্ছি, কুছ কুছ হোতা হে ফিল্মের একটি শর্ট গান। तुम पास आए यो मुस्कुराए, तुम भी न जाने क्या सपने देखा है। तुम पास आए यो मुस्कुराए, तुम भी न जाने क्या सपने देखा है। अबे तो मेरा दिल जागे न श्रोता है, क्या करो हाय कुछ कुछ होता है, क्या करो हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यो मुस्कुराए, तुम भी न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यो मुस्कुराए, तुम भी न जाने क्या सपने दिखाए। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ আপনারা আমাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে পোস্ট করবেন। আই এম রিচ। অল দ্য বেস্ট।